Hi everyone! Today let's do story time about my Miss International Queen journey. And aside from that, join me as I'm going to unbox my official crown. Naabot na siya. Late siya. It was very late. And I'm so happy nga gihimuan ko ni Sir Tres Cartera the the Mindanaoan crown maker, the one and only Mr. Tres Cartera. So happy kay ko nga gihimuan ko niya og isa kay usually wala jay crown ang mga wildcard queen sa Miss International, and nag-reach out siya sa ako ang why not daw nga himuan daw ko niyang crown kay basin pohon or whatsoever. Kay supposedly di iPod gi-invite ko nila nga mag-judge sa pageant sa Nabunturan, and naapapud pa nag-invite sa ko sa Compostela sa among province, pero wala na ko siya na grab kay kanang busy pod after the pageant, busy back to normal life. Nag-grind na sad kay of course we have life nga natay kaugalingong kinabuhi. So we are all busy after all. Namiss na ako ang mga girls, especially the Team Mindanao, Ate Sheila Magpale, Ate Jason Ramos, and of course, Ate Trisha, Ate Exur, and the one and only Ninya Marie Similatan. I miss you girls. Hope to see you again soon, and I hope you're doing well. And namista mo as may mga ate kay one time nga nagka-problema sila jud akong ginaduulan kay I'm not totally prepared kay we're announced late kaayo mi gi-announce as wildcard queen, so we have like 2 weeks preparation para lang isa lang na dayon dito sa Manila. So, pati ako ang glam team, Manay James. Thank you kaayo sa tanan, Manay. Karon na ko nakapasalamat sa imuha diri sa social media og taman para sa personal kabalo na ka. I love you, Manay. Team Manay. Thank you kaayo sa pag-atiman sa ako ang gamit. Especially my national costume gown to Manay James, thank you kaayo. Sa Team Manay, thank you girls. I hope to see you again soon pag makauli kong Davao. And unsa pa ba? Sige, let's see my crown. Actually na-unbox na ako ni siya kanina, so I just wanna show you guys kung unsa kanindot ang crown. Excited kaayo ko nga kaon siya. Diba? Malay natin, guesting, charot. And here you go, guys. The Miss International Queen Mindanao official crown by one and only Sir Tres Cartera. Look. Oh my God. I'm so in love. I'm so happy. Actually, ang kulang na lang dyan, no, sash. But the important thing is But the most important thing is the crown, of course. Right? Sige daw, be. Crowning moment. Oh my God. It's so giving. Charot. Oh my God. Thank you, Sir Tres. Actually, karon pa dyan ako siya nasuot.
story time di ay tano way back nga nagka-interest jud ko sa Miss International Queen is nung high school ko until nag-college ko. Every time na ay pageant, naga-watch ko si, of course, the one and only Kevin Balot, Trixie Maristela, and Jess Labares, Nicole Guevara Flores, kinsa pa, Stacy, and of course, ni adto ko og Thailand one time bago ko ni appeal og Miss International Queen na adto pa jud ko og Thailand para maka-witness kay Lars Pacheco. So to say wala ko ka adto katong Confucia sa Thailand pero na ako atong time sa Manila, nag-watch ko ato sa Manila. And I'm so inspired. I'm so in love. Gina-look forward na ko nga, what if ako na sad? What if ako, si Christian Torres Ragas, nag-sash of Philippines? Oh my God! I can't wait. Of course, I will join again one day, but I will came prepared, determined, and of course with purpose. Basta dili gin mawala sa ko ang Miss International Queen. Naa siya sa akong heart. But one day pohon dalaygon sa Ginoo kung kaluyan. Mami Michelle, baka naman. Char lang. Aside from that, to my batchmate, Sofia Arcangel, God bless you, sis. I miss you. Naka-remember pa dyan ko, sis, ato ang moment nga nagsabay ta kay. The moment nga, katong dito ata sa Cavite, nag-checka ta sa Cavite at the same time. Katong nagsabay ta sa van, magkatabi ta sa van. Let's chika a little bit, but si Sofia, guwapa, bright, and I hope makuha ni mo ang crown pohon sa Thailand. And I hope makaadtosad ko. I'm looking forward na maadto ko dito pohon. And basta, I'm so excited. I know nga, daghan pag moment para sa girls nga matuman. And I hope especially to Sofia. And sa ako ang ka-batchmate, to my batchmate, this Miss International Queen 2024 edition. I miss you, girls. I really miss you a lot. Daghan kay kog na miss. Sa mga taga Cebu girls, Mami Roxanne, I miss you. Yun sa uy. Basta, daghan jud kay nakalimot na ko pero na-miss na ko tanan sila. Grabe ang moment. Dili makabayran. So, I hope one day nga mausab na sad. And I hope Miss International Queen Philippines official crown nasad ang ipatong diri as akong ulo. Thank you kaayo, guys. And salamat sa pagsuporta. Pohon kaluyan sa Ginoo. Ayaw lang dyan mag-undang og paglaom. Kaysa una ako nangandoy ra jud pug ko. And I'm so happy. Speechless gid ko. Wala kay ko after sa pageant, wala ko naka-post or whatsoever kay nag-focus na pud ko sa ako ang life. Charot. Happy kay ko. Labi nang nakita na nako ang crown. Oh my God. In love kaayo ko sa crown. Thank you kaayo, Sir Tres, nga gimuan jud ko nimo. Oh my God. I'm so happy. Thank you kaayo. So, thanks for watching, guys. I hope one day kung ma-appeal ko, naagyapon yung pagsuporta sa ko. Dagahan kaayong salamat and I love you all. Bye!